abot nga dito. Tapos may pamili. Ayan guys, ang aming nahuli. Sa Shakabalde. Ito yung uulamin namin guys. At ito yung ibibenta guys. Ito yung ibibenta namin. Yan na balde guys. Ito yung uulamin namin. Nga, para siyang bangus. Yung pa yung video. Isang balde. Isang balde yan guys. Video mo pa to. Ayan guys.